Dobar dan, dobrodošli na drugi dan Mikser festivala. Ja sam Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu i imam veliku čast i zadovoljstvo da moderiram prvi panel ovog dana koji je posvećen upravo značaju vodotokova. Svedoci smo narastajućeg aktivizma u oblasti zaštite reka prethodnih nekoliko godina i zbog toga, a i zbog činjenice da u posljednjih godinu dana zbog epidemije korone nismo imali priliku da putujemo van zemlje. Većina stanovništva u Srbiji je shvatila značaj reka i potoka u zaštićenim područjima. Sa druge strane, nekako značaj gradskih vodotokova nam nije direktno poznat. Gradske reke i potoke uglavnom znamo i njihov značaj poznajemo kroz priče naših baka i deka koji su se u Beogradu, recimo u reci Bolečici ili u Gornjem Milanovcu, u Despotovici, prosto uživali u tim prirodnim dobrima, plivali, oni se čak i sećaju da su pili tu vodu. Danas, nažalost, su ti vodotokovi vrlo zagađeni, upravo zbog nepostojanja prečišćavanja otpadnih voda i mi nismo ni svesni koliko je to prirodno dobro. Imajući u vidu da oblast zaštite voda, kada pričamo o ispunjavanju standarda Evropske unije ili generalno zaštite voda, to je prosto najobimnija oblast i košta zaista dosta i nekako biće nam potrebno najviše vremena da ispunimo te standarde. Jako je važno da pronađemo dobra rješenja, održiva rješenja i danas ovaj panel je upravo posvećen tome. Važno je da pričamo o problemima sa kojima se suočavamo, a takođe je jako važno da pronađemo održiva rješenja koja su inspirisana prirodom. I imamo 4 sjajna govornika ovde danas sa nama koji iz različitih uglova mogu da nam osvetle ovu temu. Za početak imamo reč profesora emeritusa Čede Maksimovića sa Londonskog Imperial College-a. On ove godine slavi 50 godina rada u oblasti prečišćavanja otpadnih voda. Takođe ima počasni doktorat Francuskog instituta za građevinarstvo. Objavio je preko 40 stručnih knjiga i radova na ovu temu, a kaže da je najponosniji na 146 master studenata kojima je pomogao. Da, gospodine Čedo, da li možete da napravite uvodnu reč za naš panel? Dobro, ja se zahvaljujem Žaklini na ovom uvodu. Samo jedna mala korekcija, znači ja imam, da kažu, 50 godina radnog iskustva, ali ne u oblasti otpadnih voda, to je jedna od oblasti, više u oblasti svih voda, posebno voda u gradskim sredinama. Ja bih zamolio tehniku da pusti ovaj prvi slajd, pa ću ja moju prezentaciju u početku gledati da ne bude mnogo dugačka, da ilustrujem šta je osnovni problem u zaštiti gradskih voda. Na prvom slajdu vidite taj nekakav opus gradskih voda, celinu, to su i snabdevanje vodom, i kanalizacija, i kišna, i otpadne vode, i prečišćavanje, i zaštita gradskih vodotoka, što je današnja tema, i sve to zajedno u nekakvu uvezanu informatičku celinu i posljednje vreme prirodna rešenja. Samo da vidimo nešto sa ovim slajdovima ne funkcioniše. Aha. Kada se radi o zaštiti prirodnih vodotoka i posebno vodotoka u gradskoj sredini, to je na ovom slajdu dole ova plava boja, osnovni problem što su danas svi ti vodotoci u gradu uglavnom prijemnici otpadnih voda i oni su svoju osnovnu funkciju izgubili i postali su kolektor otpadnih voda, što ne bi smelo da se desi, ali se desilo i vidjet ćemo kako se to desilo. A ovdje na ovoj slici je znači, taj sistem gradskih infrastrukturnih sistema, kišne, fekalne kanalizacije i na kraju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što je danas vrlo bitna tema i danas ćemo o tome dosta razgovarati, jer ona su tradicionalno pravljena tako da se bace van grada nekoliko kilometara, jer su velika, smrdljiva, neki dinosaurusi koji su nepoželjni. Niko ne želi da živi 5-6 km oko toga. To se drastično promenilo i Srbija ima mogućnost da
napravi iskorak u smislu da primjeni najnoviju tehnologiju, a ne ono što je već sada počelo se primjenjujući ta stara tradicionalna rješenja. Na ovom slajdu vidite kako je kako je evolucija tekla od postanka civilizacije i tako dalje do današnjih dana, kada se ljudi obično smatraju da su sada postigli neki visoki standard, su ostvarili životni cilj. Nažalost, mi smo kao civilizacija, ne u ovom pretposlednjem slajdu sa lijepim modelom i ne znam, modernim satovima i tako dalje, nego su mi u vrlo velikoj opasnosti da cela civilizacija planeta je došla do mogućnosti da se drastično ugrozi život i opstanak civilizacije, jer smo mi kao ljudska vrsta uspjeli da zagadimo vazduh, vodu, tlo i danas ćemo pričati o tim gradskim vodotocima. I ovdje na par slajdova je to prikazano. Kako je pre, ne znam, 10, 20, 30 hiljada godina ili još više kada su ljudi živjeli u pećinama, njima je gradski vodotok ili vodotok koji se tada služio bio mjesto gdje se, da kažem, obavljaju fiziološke potrebe i vodotok je odnosio te otpadke ljudskih, što kažu, fizioloških potreba. I kako se civilizacija razvijala, na ovom drugom slajdu sve je više tih otpadaka bilo i logično bilo da je taj gradski vodotok vodoprijemnik. I reka je to još uvijek izdržavala jer je imala dovoljno kapaciteta, civilizacije nije bilo mnogo. Nažalost, sa razvojem civilizacije to je postalo usko grlo i ovdje vidimo da su ljudi sada da bi to rešili. Ajde sada da te gradske vodotoke stavimo u neke betonske, kamene, druge okvire i da poboljšamo mogućnost da oni taj otpad odnesu. To ima sve svoje granice i onda su na kraju ljudi našli rješenje. Hajmo sada da to pokrijemo jer to je postalo smrdljivo, zagušljivo i kao evo sad imamo ulicu, čak su saobraćajci zadovoljni, su dobili novu ulicu. To je također privremeno rješenje jer uvođenjem kanalizacionih sistema ljudi su vidjeli ajde sada to se ne vidi pa ćemo te kanalizacione vode uvoditi u ove pokrivene vodotoke, a mnogi još uvijek nisu pokriveni, to ćemo vidjeti danas, nego imamo primjera u Beogradu, Topčinsku reku, imamo primjera Bojan će pričati o Gornjem Milanovcu. Tako je. Civilizacija je prepoznala potrebu da se ti zatrpani, zaboravljeni gradski vodotoci ponovo vrate u prirodno stanje i to je taj proces otkrivanja, osvetljavanja, daylighting. U Americi je već preko 130 vodotoka u gradovima otvoreno, uređeno i pretvoreno ponovo u prirodni režim koji služi stanovnicima za uživanje. To je nekakva budućnost za ovdje, ali nije budućnost za ovdje da u ovim postojećim uslovima se kvalitetno uradi prečišćavanje otpadnih voda, što je preduslov za ove preostale vodotoke da ne budu opasnost velika za ljudsko zdravlje, nego da budu sistemi koji će imati nekakvu ekološku vrednost. I to bi ono što ćemo mi da očekujemo od naših vodotoka se ponovo vrati u ovo stanje koje su bili na početku pre 10 ili 20 godina ili možda u nekim slučajevima čak i samo 100 ili 200 godina kada smo mi uspjeli da ih zagradimo. To mi postižemo s ovim što mi zovemo prirodna rješenja, gdje se ceo sistem postavlja integralno i voda, i gradski vodotoci, i energija, i saobraćaj, i aerozagađenje, i biodiverzitet. Sve se to stavlja pod ovaj sistem koji mi zovemo plavo-zeleno rješenje. Ja ću danas samo dati nekoliko primjera kako bi trebalo da izgleda uređenje prečišćavanja otpadnih voda da bismo taj cilj ostvarili bar na ovom delu gradskih vodotoka. Pa prvi uslov je da se kišna voda i fekalna voda razdvoje. To nekima možda zvuči smiješno, međutim to je tehnika koja se primjenjuje u svijetu i lakše se mnogo voda prečišćava koja je samo fekalna, a ne da svaki put kad padne pljusak, taj kanalizacijski sistem se razlije, poplavi podrume, poplavi zgrade i predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje. To je moguće i to će biti kao rješenje postepeno i to ne mora znači da se mnogo para potroši, to se može ostvariti jednostavnim odvodnjavanjem krovne vode na baštu, a ne u kanalizaciju i tako dalje. To se postiže, ovaj slajd moga kolege Ištvana, postiže tim savremenim tendencijama decentralizacije i premeštanja tih urbanih strukturnih sistema u sam grad i kolega će Ištvan malo više o tome da priča jer on je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za tu oblast i zbog toga smo ga ovdje pozvali da nam pomogne da taj problem rešimo na kvalitetan način, na modern način, sa prirodnim rješenjima, a ne onako kako je sada u Srbiji počelo da se rešava, dajući do znanja da je to najsavremenija tehnologija, što je potpuno pogrešno, nije tačno. I mi ćemo sada vidjeti kako to da pokušamo da rešimo. Ovo je primjer Beograda. Beograd navodno sada reklamira da će rešiti ekološki problem što će izgraditi postrojenja velikom selu. Da se ne lažemo, da se razumemo, to je rješenje od pre 60-70 godina zastarelo i ne bi trebalo se primijeniti. Treba primijeniti neka bolja, decentralizovana, savremenija prirodna rješenja, uključujući i rješenja prigradskih naselja Batajnica, Boleč, Ostrožnica i Krnjača, gdje i tu ima prostora da se radi decentralizovano rješenje, jer
nije samo da ta postrojenja nova su jeftinija, modernija, čistija, manje troše i mogu se smestiti bliže gradu, to će kolega isto da priča, nego i cela infrastruktura, da se ta voda dovede do postrojenja je skupa i to je jedan veliki trošak. Evo na primjer u Beogradu ja sam napravio neku elementarnu analizu. Ako se ostane pri ovom rešenju velikog sela, a prijedete političarima će reći, ma ne dolazi u obzir, kasno je za promjenu. Nikad nije kasno. Ako se ostane, Beograd treba da potroši nekih 200-300 miliona evra samo za tu prateću infrastrukturu da dovede vodu do velikog sela. Plus samo postrojenje koje je preskupo, staro, smrdljivo i nije više za primjenu. A to nije samo Beograd, to je i Novi Sad, i Kragujevac, i Niš, i svi veliki gradovi, i svi mali gradovi u Srbiji. Već su viđeni da se urade po toj staroj tehnologiji. Moje rešenje je, moj predlog, ne bi trebalo ni da jedan grad da to nastavi. Trebalo je sve preći na moderna rešenja, da to postoji u svetu i Ištvan je jedan od vodećih svetskih stručnjaka za tu oblast. Novi Sad prepumpava preko Žeželjevog mosta 100 tona opterećenja fekalnom vodom na Žeželjevom mostu i veliko postrojenje na Petrovaradinu koje je prezastarala tehnologija i trebalo bi ga zaustaviti, a Evropska investiciona banka koja to finansira, gradonačelnik koji kaže ne možemo ništa jer to radi investiciona banka ne može u Beogradu ništa jer je to stvar centrale i tako jedan zatvoreni ciklus za sve gradove, uključujući i Beograd, i Niš, i Kragujevac, svi ostali. Svi misle da je to sada već poznato, političari će to reklamirati kao jednu vrhunsku svetsku tehnologiju, što je potpuno netačno. Naće se novinari koji će to tipa Barbara okovati u svilu i kadifu, a to je stara, zastarela, smrdljiva tehnologija i narod bi trebao da prepozna i da to ne prihvati. Malo ja moram budem otvoren. Ugrožava se budućnost naše dece, naših unuka, tovari se veliki opterećenje sa tim skupim kreditima, a to se sve malo ne vidi, nije transparentno. I ovdje ja sam izdvojio ovaj posljednji slajd, nije to odgovorno samo jednog. Političari su samo jedan lanac, to je evropske institucije, Evropska banka, investicione banke, svi oni dozvoljavaju da se plasira stara tehnologija koja Srbiju dovodi u predkolonijalni period. Umjesto da iskoristi priliku da ovih 250 postrojenja uradi po modernoj tehnologiji, bude svetski lider, mi kupujemo staru, zastaru tehnologiju da budemo na repu događaja preskupu, 3-4 puta skuplji nego sve ovo zajedno. Evo to bi bio moj, ja sam ovdje dao, nije samo te evropske institucije, domaće, i vlada, i ministarstva, i projektanti, i gradovi, i gradonačelnici, i javnost prihvata da sada se njima se rešiti ekološki problemi što premijerka nudi, sada će se rešiti. Neće se ovim rešiti ništa, mi ćemo samo dovesti Srbiju u predkolonijalni period. Mi treba da to prekinemo i da kređemo na jednu modernu tehnologiju. A kolega Ištan je skroman čovjek, jedan od svetskih vodećih stručnjaka, on će on to malo više da kaže. Hvala vam, profesore, na otvorenosti i na srčanosti. Zaista je važno da razgovaramo, da razmenjujemo mišljenja i rešenja i da slušamo struku. I onda nam je zaista i zadovoljstvo što danas imamo i kao sagovornika doktora Ištvana Kejnesa iz Instituta Biopolos iz Budimpešte. On je po obrazovanju biotehnolog i hemijski inženjer, ali voli za sebe da kaže da je doktor za gradove. Dizajnirao je, razvio je i primenio je svoje tehnologije na više od 200 mesta i zaista ima veliko, ne samo teorijsko, nego i praktično iskustvo. I voljeli bi da čujemo od vas nešto više o tim rešenjima koje ste razvijali. Thank you very much. May I have the... So, thank you very much for the opportunity to be here and talk about how I see the world and how I'm trying to find practical, usable, competitive solutions. Before going into a little bit of more details, let me tell you about that all of us, we think we know how cities work. And I don't think so. This shows how the really very basic principle of our city's operation. In the past 5,000 years, all of our cities have had the same operational mode.
practically all what we need for our life, food, water, energy, is coming from the outside, from the countryside, and after we use it, the rest, the waste, is dumped outside of the city, and all of our cities have the same basic principle. It was good for a while, so cities could focus on urban businesses, meaning industry, commerce, financing, science, arts. It was good, but although we think that this is a normal way of operation, even in a time when cities were only tiny little dots in the ocean of the rural area. Even at that time, it was not correct. But in the past years, in one generation, we had huge changes, and the two really very strong pandemic forces going hand in hand is global urbanization and climate change completely transferred our way of living. And it means that what I believe is that we are really a new race. Mankind is what I call a Homo sapiens urbis, the city-dwelling animal. And in the past one generation, since 1990, more people moved into cities, new cities, than in the history of mankind altogether. So we need to change the way we live and we work, and we became actually a parasite. Cities became a parasite of Earth, responsible for more than 85% of all the resources of our planet. So this is we need to change, and the cities where we live are in a very delicate situation. Cities are relying on food, water, energy from the outside, and we need to change the complete situation. So the only way we can live and continue to thrive on Earth, we need to create an urban circularity system. Circularity means that as much as possible we need to recycle or regenerate the waste, the water, the energy, the food within our urban limits, but the big question is how we can do this. And the urban circularity should not mean that okay, after decades and centuries of discharging our wastewater untreated into the environment, we put a big pump and we'll recycle everything. We need to build up a network of decentralized, distributed, interconnected metabolic hubs. What does it mean? A metabolic hub, I call an urban metabolic hub as a building, actually, which can process urban wastewater, organic waste, and convert it into usable, saleable water products, energy products, food products, materials, using biological manufacturing processes. So this is a new urban organ we need to implement. What you can see on this picture is actually the interior of a wastewater treatment plant. Typically, what people believe that wastewater treatment plants should look ugly and smelly and something you have to hide. This was true in the past 100 years, but with new technologies, technologies coming
partially from the space technology. We can use biology in a very intelligent way, and this is a technology which have been implemented in more than 200 projects all over in the world, and acknowledged by the best water experts in the Netherlands and globally. So this is something which just imagine that this place, this building, it can be a place where water is reborn, and it can be inside your city, can be in your neighborhood, and actually this is not only a water recycling facility, but something where energy can be produced, food can be manufactured, and even it can be integrated with community spaces like coffee shops, and even it can be an adventure park. This picture was taken in a wastewater treatment plant, cleaning wastewater in the middle of Budapest for almost 500,000 people. So this is what I believe is the future, and this is how we can think of revitalizing our cities, bringing nature back into the city, and use it as a thriving and livable and lovable place. Thank you. Hvala vam, doktore, na zaista inspirativnoj prezentaciji i sjajnim inovativnim rešenjima. Uloga akademskog sektora i stručnjaka je da predlažu rešenja i da ih javno zagovaraju, a sa druge strane moramo imati neke donosioce odluka koji ih implementiraju, i zato nam je jako važno da razgovaramo sa njima. I danas ovde imamo sa nama Vesnu Šabanović, rukovodilac sektora za strateško planiranje, javne politike i klimatske promene Sekretarijata zaštitu životne sredine grada Beograda. Ona je pejzažni arhitekta, ali već dugo godina radi na različitim projektima, i mi svi koji se bavimo zaštitom životne sredine znamo za njen rad, i jako nam je drago što ste danas sa nama. Recite nam, u kakvom su stanju gradski vodotokovi u Beogradu i kakvi su planovi Gradskog sekretarijata za rešavanje tih problema i revitalizaciju? Pre svega, hvala na pozivu i na prilici da razgovaramo o ovoj za grad veoma značajnoj temi, i čast mi je da sam u društvu ovakvih i eksperata i što razgovaramo o ovoj temi na mikseru. Kada govorimo o trenutnom stanju naših vodotokova, pre svega bih pomenula da je Sekretarijat za zaštitu životne sredine nadležan za monitoring činilaca životne sredine, među kojima je i kvalitet površinskih voda, tako da se na godišnjem nivou radi plan monitoringa, i na osnovu tog plana se vrše mesečna merenja vode u vodotokovima na teritoriji grada Beograda, znači na vodotokovima, na kanalima, na podavalskim akumulacijama i na našim kupalištima. Sam plan i svi podaci monitoringa su javno dostupni na sajtu grada Beograda na strani Sekretarijata za zaštitu životne sredine, i pre nego što sam došla danas ja sam izvadila podatke sa poslednjeg merenja kvaliteta površinskih voda u gradu Beogradu za mesec mart. Pa bih ja ukratko pročitala konkretne podatke da vidimo koliko je veliko to naše zagađenje. U toku meseca marta urađeno je 12 uzorkovanja, od kojih je 5 na reci Savi, 3 uzorka su na Makišu i 2 su na Zabranu, i kad je u pitanju kvalitet vode, na Makišu je to 4. klasa kvaliteta vode, u Zabranu, to je kod Obrenovca, je 2. klasa kvaliteta površinskih voda.
Sledeće je Dunav, gde je četvrta klasa vode na uzorku kod Vinče. Kolubara je takođe četvrta klasa vode, Galovica peta klasa vode, Topčiderska reka, merno mesto kod Careve Ćuprije peta klasa vode i Železnička reka peta klasa vode. Ja mislim da ovi podaci sami dovoljno govore o stanju naših vodotoka. Tako da generalno možemo da zaključimo da je stanje beogradskih vodotoka veoma loše i da moramo hitno preduzeti mere da se to stanje popravi. Nastavak vašeg pitanja je bio usmeren na to šta je uzrok za ovakve vodotoke u gradu Beogradu. Tu bih pre svega pomenula nedostatak neophodne infrastrukture da se otpadne vode sakupe i da se na adekvatan način prečiste. Znači, mi adekvatnu infrastrukturu za otpadne vode nemamo i to traje izuzetno dugo. Sa druge strane, svedoci smo izuzetne ekspanzije urbanizacije, odnosno izgradnje velikih nelegalnih naselja koji takođe nemaju rešenu kanalizacionu mrežu, gde su izgrađene uz nelegalne objekte su i septičke jame koje nisu rađene pod standardima, koje su vodopropusne, jer na taj način se štedi pare. Ako je vodonepropusna septička jama, onda stanari plaćaju cisterne za pražnjenje tih septičkih jama, tako da se pribegava rešenju da one budu vodopropusne, što je krajnje loše. I takođe jedan od problema jeste i nadležnost više institucija nad vodotokovima, posebno u gradu Beogradu, da je za vodotokove prvog reda nadležna Republika, a za vodotokove drugog reda nadležna je lokalna samouprava. Takođe tu su nadležna i vodoprivredna inspekcija, kako republička, tako i lokalna, ekološka inspekcija, privredna inspekcija. Znači, mi na jednom mestu imamo mešanje inspekcija, mešanje nadležnosti i posledica svega toga je situacija ovakva kakvu imamo danas. Treći deo vašeg pitanja je bio usmeren na rešenje. Iako ovde predstavljam grad Beograd, ja vam neću pričati o velikom postrojenju u velikom selu i o velikim infrastrukturnim projektima, nego ću vam pričati o konkretnim projektima koji se realizuju u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i gde su negde veoma bliski upravo ovim rešenjima koji zagovaraju prethodni govornici. Posebno se radujem tome. Rešavanje problema u Sekretarijatu ide paralelno u dva pravca. Jedan pravac jeste strateški pristup kroz dokumenta javnih politika i iskoristila bih da najavim da će Sekretarijat za zaštitu životne sredine finansirati izradu strategije za uređenje i očuvanje vodotoka drugog reda na teritoriji celog grada Beograda i to upravo jeste taj strateški pristup da vidimo koji su sve problemi, koji su nam akteri potrebni da bismo te probleme rešili i da zajedno sa njima pronađemo rešenja. Paralelno sa tim dugoročnim strateškim pristupom tu su i konkretni projekti od kojih bi izdvojila projekat plavo-zelenih koridora koji smo radili u saradnji sa Šumarskim fakultetom za vodotokove u Podavalskom delu, gde je urađen predlog za revitalizaciju tih vodotokova. Znači, vodotokovi su plavi koridori, urađeno je pejzažno uređenje, predlog za pejzažno uređenje i revitalizaciju da budu plavo-zeleni koridori i da se na osnovu na prirodi zasnovanih rešenja urede obale tako da se spreče dalje erozioni procesi, da se spreči dalje zagađenje
tih vodotokova, da se tu naprave i pešačke i biciklističke staze, da pored ekoloških efekata imamo i društvene efekte, pa da ljudi ne beže od kanala koji su zagađeni neprijatnih mirisa, nego upravo da se njihove aktivnosti usmeravaju na boravak na obalama tih kanala. I ono što je izuzetno važno, i taj projekat predviđa integralno upravljanje plavo-zelenim koridorima i pravljenje jedne jedinstvene mreže plavo-zelene infrastrukture. Drugi projekat koji bih pomenula, to je revitalizacija Topčiderske reke. Moram priznati sad sa ovim iskustvom da je to bio ambiciozan poduhvat, ali smo dosta naučili iz tog projekta. Projekat je prvobitno bio zamišljen da postavimo plutajuća ostrva koje će imati biljke koje imaju sposobnost da apsorbuju veliku količinu zagađujućih materija, ali nismo dobili vodoprivrednu saglasnost da ih postavimo direktno na korito reke, zato što je to bujični vodotok i u slučaju većih voda bujica bi mogla da nanese, nažalost, otpad koji postoji u velikoj meri u samom koritu. Napravila bi se jedna brana i to bi dovelo do izlivanja reke, ali nismo hteli da odustanemo od projekta, nego smo napravili jedan bypass tako što smo postavili potapajuću pumpu u samo korito Topčiderske reke. Napravili smo bazene, u bazenima smo postavili biljke i merili smo kvalitet vode na ulazu u bazen, na izlazu iz bazena i tu vodu smo ponovo vraćali u Topčidersku reku i rezultati su stvarno bili impozantni, da na ulazu kada je voda bila 5. i 6. kategorije, kada smo na izlazu iz bazena dobijali smo vodu 2. kategorije. S obzirom na tako dobre rezultate, realizovali smo drugi projekat i drugi projekat je realizovan na jezeru Trešnja. Izabrali smo stajaću vodu. Isto smo postavili plutajuća ostrva na osnovu iskustva od prethodnog projekta. Sad smo već imali tačno koje su to biljke koje apsorbuju veliku količinu štetnih materija. Ja bih tu posebno izdvojila kanu i peruniku koji svi negde poznajemo, koji su izuzetno lepe i dekorativne biljke, ali sa druge strane stvarno imaju izuzetnu apsorpcionu moć, odnosno apsorbuju veliku količinu štetnih materija, tako da ta plutajuća plutajuća ostrva na jezeru Trešnje su bila izuzetno dekorativna. Zamislite, mala ostrva, metar puta metar, takvih je 50, grupisana su na 2 lokacije na samom jezeru Trešnja. Kada procveta kana i perunika, to je stvarno izgledalo fantastično i lokalno stanovništvo, pecaroši, rekreativci koji su dolazili na jezero Trešnja su bili oduševljeni tim prizorom i niko nije oštetio ili uklonio ta plutajuća ostrva. Što se samih rezultata tiče, jezero Trešnje je imalo vodu 4. kategorije, a nakon prečišćavanja, odnosno u neposrednoj blizini samih plutajućih ostrva, na pojedinim mestima je voda čak bila i 1. kategorije, ali kad se malo udalji od samog mesta plutajućih ostrva, negde je bilo 2. i najdalje 3. kategorije, tako da smo imali poboljšanje kvaliteta vode na celom jezeru, s tim što je veće poboljšanje u neposrednoj blizini plutajućih ostrva. Zašto sam pomenula ova 2 projekta zasnovana na prirodi inspirisanim rešenjima, jer upravo to je taj drugi pravac sekretarijata gde kroz male konkretne projekte možemo da pokažemo da se postižu dobri rezultati na mestu koje je blisko izvoru zagađenja, što je veoma važno. Čuli smo od profesora Maksimovića i da takva rešenja treba da se primenjuju u gradu Beogradu i oni su nam i argument više i njihovi rezultati i njihov uspeh i u ovom
strateškom pravcu. Tako da negde, bez obzira na neke planove za velika postrojenja, velike infrastrukturne projekte, mislim da ima prostora i za ovakva rešenja koja su na prirodi zasnovana i da negde će se možda promeniti malo pravac u gradu Beogradu, bar mi u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine evo na ove načine pokušavamo. Hvala vam. Hvala Vesna, zaista inspirativni primjeri, ali zaista i šokantne činjenice o stanju vodotokova u Beogradu. Zato što su ovo zaista veliki problemi, jako je važno da se i građani aktiviraju i da civilno društvo da svoj doprinos. Tako da nam je velika čast što danas takođe kao sagovornika imamo Bojana Milovanovića iz GM Optimista. On je poznati aktivista zaštite životne sredine, bavi se aktivizmom već 10 godina i u GM Optimistu je sproveo više od 40 projekata. U posljednjih nekoliko godina bavite se vodotokovima u Gornjem Milanovcu, pa ako možeš da nam kažeš kakvo je stanje u vašoj lokalnoj samoupravi i šta vi radite na tome da se to stanje poboljša. Pre svega hvala na pozivu i na časti u stvari da budem u ovakvom društvu. Naše neko iskustvo i moje iskustvo u ovoj oblasti nije toliko dugo. Dakle, mi smo ranije radili na nekim drugim problemima. To je glavno bio neki otpad, elektronski i slično. Tu smo imali neke različite aktivnosti i rezultate, ali posljednjih godina u stvari sve više pažnje obraćamo na ovu temu i u stvari, da kažem, drago mi je da i ovim putem pozivam u stvari i profesore da ako saslušaju ovu priču, pa eto možda možemo da uzmemo i kao neki pilot projekat u našu rečicu Despotovicu, a da kažem nas ubaci malo u kontekst, pa ćemo onda reći šta smo to još uradili na tom problemu. Suština je da je to lokalna reka koja izvire podno rudnika, duga je 22-3 kilometra, praktično izvire na našoj teritoriji, na teritoriji opštine Gornji Milanovac i uliva se takođe na našoj teritoriji. Dakle, mi smo potpuno, da ne kažem nadležni, ili je to drugi problem, ali mi smo odgovorni za njeno stanje. I, dakle, ona već od početka trpi neke pritiske. Praktično na samom početku je jalovište rudnika olova i cinka, onda ona nastavlja dole prema gradu gde protiče praktično kroz ceo grad i tu je industrijska zona. Onda imamo tu i sistem za pričišćavanje voda koji već 30 godina postoji. Onda se tu nastavlja sanitarna deponija i onda praktično još kroz jedan deo ruralnog područja teče i mi smo onda podaci u stvari tu su bili najveći problem. Ne postoje, dakle, lokalna samouprava vodi brigu o ovim javnim česmama i to je u ekološkom budžetu. Za to se izdvajaju sredstva, ali ne postoje podaci u kakvom je stanju su vodotokovi. Praktično mi smo negde onako, da kažem, došli na neki zaključak da je onako reka Despotovica onako neko siroče, tako da zato što čim niko ne brine o njoj, ona je u takvom stanju. Dakle, tu je sad problem čija je to nadležnost. Da li to sad opština kaže to ne moramo mi, to treba vodoprivreda, to treba, ne znam, nije direkcija za vode. Ovi ne mogu se bave, to je neka rečica mala, oni su tu, bave se mnogo, da kažem, većim rekama u tom našem kraju, dok oni stignu do Despotovice, to je ono. I onda to tako, čim mi ne moramo, onda čim nije naša obaveza, onda to i ne moramo i onda tu tako to prolazi i godine negde prolaze i ljudi nekako sve više reku onako percipiraju kao jedno onako, kako bih rekao, telo koje prolazi tuda, ništa, povremeno desi jednogodišnje nadođe, onako, svakih 7-8 godina digne se vodostaj i poplavi tamo neke delove, to je veći problem i onako, sve čime se bavimo jeste udarimo veće zidove sa strane negde da voda kad izađe ne poplavi tamo neke delove. Nismo još došli do ovog zatvaranja odozgo, o kome je profesor Čeda pričao, nadam se da nećemo, ali priča u stvari datira da je onako, pošto je to, naravno, kažem, lokalna reka, do 70. godina u njoj praktično je bio jedan deo gradskog kupališta. I došli smo na neke priče ljudi koji su se tada, ne znam ja,
kačili na vozić Ćiru koji je prolazio tad kroz Milanovac, više prugo nemamo, ali su se kačili u gradu, vozili se i skakali se jednog nadvožnjaka u reku. Dakle, na tom kupalištu. Tako da to se dešavalo, kažem, nekih 60. godina, taj deo, ali do 70. je tu bilo kupalište i to je u stvari nepojmljivo totalno današnjim generacijama. I onda smo mi u stvari u okviru programa Zeleni inkubator, što je prilično, da kažem, bilo velikodušno s njihove strane, jer je dosta teško za takve neke aktivnosti dobiti neka sredstva. Mi smo angažovali kroz taj projekat Zavod za javno zdravlje Beograd da u stvari uradimo analizu na neke 4 referentne tačke. To je koštalo negde skoro 300.000 dinara, dakle to nisu velika sredstva, ali za neke projekte to je, da kažem, iznos koji obično donatori ne žele da izdvoje sredstva za to. I suština je da u stvari na toj nekoj prve referentnoj tački, još i pred, da kažem, jalovište, već tu imamo problem sa arsenom. Došli smo do neke informacije da je to čak, dakle, u tom rudničkom kraju arsen postoji u vodi od ranije, dakle, u stenama tu postoji, ali smo došli do neke informacije da postoji neko keltsko još šljakalište koje je zatrpano i koje u stvari, eto, posle koliko vekova i dalje izaziva, dakle, problem sa arsenom. Ali on dole ispod, dakle, na toj prvoj referentnoj tački je voda 4. kategorije zbog arsena. I tu smo došli malo u problem. Mi smo mislili da će tu da bude onako super. Na početku to će biti 1., 2. i onda dole kad dođemo do 5. to je to. Međutim, zbog promjene u pravilnicima, uzorak koji je, to jest element koji je najlošiji, po njemu u stvari ceo taj uzorak se kategoriše. Tako da zbog arsena je u stvari taj prvi uzorak u 4. kategoriji, ali se njegova vrednost negde 3-4 puta je veća na samo nekih 400-500 metara ispod tog jalovišta. I onda imamo praktično dalje na svakom delu u stvari u 5. kategoriji. Međutim, ono što je zanimljivo bilo većini ljudi, onako imali smo, da kažem, relativno negativnu reakciju građana. Bili su iznenađeni da u stvari najveći zagađivač nije industrija. Dakle, nisu neke industrijske otpadne vode, već su to fekalnog je porekla, dakle, to zagađenje. I uglavnom je to taj neki amonijum ion, to su neki nitriti, nitrati i slično. Sad, pošto to nije, da kažem, neko poljoprivredno područje, velika je vjerojatnoća da je to usled tog fekalnog zagađenja. Iako Gornji Milanovac, što sam rekao, ima već 30 godina taj sistem za prečišćavanje otpadnih voda, veliki deo opštine, da kažem, grada, tog gradskog dela je uveden u kanalizaciju. Međutim, očigledno postoje. Mi smo onda uz to uzorkovanje napravili smo jednu analizu, praktično smo pregazili celu reku, mapirali te neke izlive sa strane, ne znamo gde je, koji i šta, ali smo ih mapirali da znamo gde su i da postoje i praktično ima ih, ja ne znam, već nekoliko desetina imamo različitih izliva sa obe strane. Dakle, oni su potencijalni neki, da kažem, zagađivači. Dakle, u njima nema stalno neke vode koja izlazi, ali dakle, može da bude problematičan. I onda smo napravili još neke razgovore sa lokalnom privredom i sa lokalnom inspekcijom i slično. Dakle, tu smo onako malo dublje ušli u problem. Oni stvarno njih uglavnom kontrolišu i uglavnom ti veći privredni subjekti nisu toliko problematični. Dakle, ne bi njih amnestirao, imali su oni tokom ranijeg godina svoje momente raznorazni. Ljudima uglavnom upadne u oči tako kad reka bude obojena crveno, žuto i slično. I to se stvarno dešavalo ranije, moglo da se praktično proceni koji program radi tu u industriji, a u zavisnosti od koje boje reka. Ali oni stvarno imaju, mislim, to je sad opet drugi nivo problema, ali oni imaju svoje, dakle, eksterne analize koje u stvari lokalna inspekcija praktično kontroliše i na osnovu toga može da im izda ili ne određenu kaznu. I tu dolazimo u stvari do dva problema. Jedan je u stvari su veći problem mnogo ovi manji privredni subjekti, znači neki privrednici manjeg, da kažem, obima, preduzetnici i slično. Dakle, imali smo tu probleme sa nekim, ne znam, perionicama i slično, dakle, koji u stvari odatle njihovi ti odvodi u stvari uglavnom idu u reku, iako oni nisu na samoj obali, ali taj cevovod u stvari završava u reci. Od ovih velikih uglavnom završava, u stvari, praktično oni kažu da sve završava u kanalizacijskom sistemu, dakle, ništa ne ide direktno u recipijent. Ali sa njihove strane u stvari došlo, ok, ako mi napravimo nešto i platimo kaznu, gde to završi, da li se sa tim sredstvima uradi nešto za poboljšanje
same reke ili to u stvari samo završi u budžetu i to onda ode dalje. Dakle, to je neki novi nivo problema. I što se tiče rešenja, nismo došli do tog nivoa još dakle, da praktično dajemo neka konkretna rešenja. Za sad smo u situaciji da lokalna samouprava uglavnom na nivou ignorisanja. Dakle, na nekoliko sastanaka koji smo pravili, oni se nisu pojavljivali, čak i ta Kancelarija za zaštitu životne sredine je ostala nema na bilo šta. Nismo dobili čak ni onaj deo, ne možemo, hvala na pozivu, šta god. Dakle, tu smo onako, možda smo uboli gde treba, ali za sad je na tom nivou. To nas uglavnom ne zanima i mi se od toga izmičemo. Čim mi to ne moramo da radimo, to nije naše. Ali mislim da je odličan primjer da u stvari profesor Čeda je u stvari i održao jedno predavanje u okviru tih nekih naših aktivnosti. Može biti da je to u stvari jedan odličan primjer da možda implementiramo te neke sisteme, baš zato što sve se dešava na jednoj lokalnoj samoupravi, mnogo je manje, da kažem, problema nego kad je više uključen ili kad su to neke reke međunarodnog karaktera. Situacija je dakle slična vrlo kao na ovim manjim vodotocima u Beogradu. Mi smo imali sa profesorom Jordanom, ja mislim da su ovi primjeri sa jezera i sa rečice nešto što su oni radili. Dakle, da i na to nešto probamo na primjenima na taj način. Problem isto što je također reka, mali je taj vodostaj, ali je bujična povremeno, tako da to opet izaziva neke probleme i mi smo i dalje tu. Dakle, tu je negde izazov, možda jedan od najvećih, dakle nije ovaj slučaj kao u istočnoj Srbiji gde imamo jednog velikog zagađivača, neka kineska firma i sad vi kao znate to je on i sad da li možete nešto uraditi ili ne možete, ali kao to je on. Ovdje imamo mnogo malih i svi dodaju pomalo i svi se kunu da nisu oni i svima su parametri odlični, ali ja uvijek kažem ok, kao svi smo mi nevini, ali na kraju kao 5. kategorija na 3 uzorka je kao nešto što ne možemo da lažemo. Znači nešto nije dobro, nešto se ne radi dobro. Tako da smo tek, da kažem, počinjemo da odmotavamo to klupko i nadam se da ćemo u narednom periodu stvari moći još malo da nešto doprinesemo konkretno. I to je u stvari bio jedan od razloga zašto se ranije nismo bavili, kao mi imamo jednu od naših, da kažem, osnovnih vrednosti da probamo da ostavimo nešto iza svakog projekta opipljivo. I problem sa praktično vodotokovima je taj, kao šta mi možemo da uradimo da poslije toga stvarno bude nešto bolje u smislu kvaliteta te vode. Tako da ovog puta opet ne možemo to da ponudimo kao takvo, ali sad već imamo određene parametre, znamo gdje se šta dešava, pa onda probamo dalje dok možda ne uspemo u jednom momentu da implementiramo nešto sisteme ovakve kao što smo čuli na početku, jer mi smo u stvari u dobroj situaciji da imamo ljude koji su dobre volje, koji tako nešto još uvijek nisu u Srbiji implementirali, koji mogu da, koji su voljni da nešto urade i da pomognu, imali bi gde, tako da u ovom momentu za to možda mogu da se dobije neka sredstva, u onom momentu kad to bude već neki totalni trend, više to neće moći da se, kao što je slučaj sa recimo deponijama i slično, dakle to više ne dobija finansiranje. Tako da se nadam da ćemo u narednom periodu možda i sa nekim drugim lokalnim akterima moći u stvari da implementiramo nešto i da stvarno uradimo neku dobru stvar da kvalitet vode bude dosta bolji. Hvala Bojane. Nažalost, baš imamo malo vremena za nastavak diskusije i onda bih za početak pitala doktora Kinjesa da nam možda da jedan dobar primjer prakse, pošto ste vi sproveli više od 200 projekata. Samo vrlo kratko, pošto zaista imamo malo vremena. Okay. Thank you very much. I think that we have to be very clear that until we are pumping our sewage into the environment, there will be a problem. And the problem is going worse and worse by each day. And this is something we learned from COVID, that things can change exponentially. And I'm absolutely sure that this is a top priority to clean our wastewater in a manner that can fit into our urban environment. In the past years and decades, we have developed a technology which now we see that is spreading around the world. And I can give you an example that
last year, in the worst time of economic situation, we built 5 big wastewater treatment plants using this technology in Vietnam, because Vietnam realized that they will die without having a wastewater treatment system, not just collecting the wastewater and pumping outside of the city, but they must clean it and recycle it. So I think that this is the only way we can manage the problem. The good thing is that with current technologies, really these facilities can integrate very well into our life, not just accepting that sewage treatment plants are smelly, ugly, and nobody wants to live there and cost a lot of money, but it can be really a part of our life, which can be really used as a living space, and bringing nature into the city. Means that urban life can be much better and more efficient and much more resilient. Hvala. Sada za vas troje u nekoliko rečenica samo da zaključimo zaista veliki broj problema. Čini mi se da je Srbija negde na početku rešavanja i dosta kasnimo u tome. Da li mi moramo da prođemo taj put koje su prošle razvijene zemlje ili imamo neke prečice u tom putu? Ja bih zamolio, ako može tehnika, samo posljednji moj slajd da pokaže ne moramo. Ali kako je sada krenulo, izgleda da je to već zacrtano da će tako da bude. Prema tome, nije u pitanju samo političari, stručnjaci i banke svetske. Evropske banke za razvoj, Nemačka banka KfW je veliki krivac. Oni primoravaju projektante da projektuju na ovaj stari način. Inače, neće dobiti projekat. Radit će neko drugi ko će tako da radi. U Novom Sadu moji đaci su, kad sam ja rekao što ne primjenjate nove tehnologije, moji projektanti, pa mi bismo, znate, profesor, vrlo rado to, ali to odlučuju političari, ne mi. Ako mi uradimo tako, mi ćemo izgubiti posao, radit će se neko drugo koji će da uradi. Ajde da pričamo s političarima, gradonačelnik Novog Sada. Pa nemojte mene da ja sam tu, to odlučuje Evropska banka i oni daju kredit. Pa banka je kao kreditor vrlo zainteresovana da kredit bude što veći, što skuplji. A kakva će tehnologija biti? Kakve će posljedice biti za naše decu, unuke? Mnogo ih ne interesuje. Onda, posle Investiciona banka kaže, pa mi iz Beograda ne odlučujemo, odlučuje Luksemburg. Luksemburg kaže, nemojte nas pitati, to odlučuju tamo neki inženjeri, to je neki Bolgan tamo, pa kako oni odlučuju tako. Zatvoren ciklus svuda i svi nađu krivca za drugoga, a ide business as usual. Beograd ne mora da radi ovako i ja ću zalagati da tako ne bude. Nije u pitanju samo projektanti koji su tako projektovali, prepisali su rešenje od pre 60 godina. Nije u pitanju samo gradonačelnik, on će to i sekretarijat su vrlo blagonakloni, oni hoće da se radi nešto novo. Ali izgleda da je neko već zacrtao da će se raditi ono staro. Ja bih se obratio gospodinu Malom, ministru financija. On je imao priliku kad je bio gradonačelnik da to rešenje promeni. Propustio je. Ja sam upisao, nikad nisam dobio odgovor. On je sada izgledao u toku da se ponovo napravi mehanizam da se održe ta stara rešenja, ne u Beogradu, nego u celoj Srbiji. To bi značilo katastrofu za Srbiju. Naše unuke neće imati samo ovo šljakalište, to je Bojan lepo govor. I Beograd ima svoja šljakališta, 5-6, Adu Huju, koji je dopustio da se pod firmom ekološkog rešenja istovaruje šut u rukavac i napravi novo šljakalište za narednih 800 godina da se ta voda neće iscediti. I tako dalje. Prema tome, projektanti, dvorski projektanti, nemojte, molim vas, moji đaci su to, nemojte, molim vas, da pristanete da vas ucenjuju. Izgubit ćete profesionalnu licencu. Zašto projektanti moraju da rade po rešenju koje neko odlučio? A KfW mora tako? Ne mora. Može da se radi novo rešenje. Istvan je primjer 200 postrojenja, 300 u svetu, u Francuskoj, u Norveškoj, u Holandiji, najbolje zemlji se primjenjuju rešenja. Kod nas ne može, to je nešto misteriozno. Nije to ništa misteriozno, to je nešto jeftinije, bolje, sigurnije, manje košta, bliže gradu i naša generacija deca će živjeti u zdravom ambijentu. Ovako kako je krenulo, živeće, ostaće se legat. Jeste da će to svako pomalo da sebi prikupi nekakvi projektanti, oni,
ali ostaje našim unucima da vraćaju te skupe kredite. Nije to grant Evropske banke, milosrdnog anđela, nije to grant ovaj, pa mi smo dobili, Kruševac je dobio grant, to će za džabe. Nije ništa za džabe. Da se razumemo, to su skupi krediti koji će naša deca vraćaju, a političari će naći neku barbaru koja će da prikaže. I naša premijerka otvara poslovanje i kaže, najnovija svjetska tehnologija, mi ćemo sada da rešimo ekološka. Ovako kako ste krenuli, ništa nećete rešiti. Ostavit ćete šljakalište našoj deci. Hvala, profesore. Nažalost, imamo samo još 2 minuta, posljednju rečenicu Bojanu i Vesni. Ja prosto verujem i smatram da je neophodno da poštujemo i primenjujemo nova rešenja i da će se put u kome ide naša država i koji ide naš grad promeniti u pravcu na prirodi zasnovanim rešenjima. Mislim, stvarno uzeo bi onu paralelu da mi ne moramo da krećemo sad od Commodore 64 da bi prešli na ne znam nija kakav MacBook, možemo odmah dakle, da pređemo na nove tehnologije. Ne moramo taj put da prođemo, ali bih htio da kažem 2 stvari. Prva je Milanovac, 30 godina ima postrojenje, problem nije rešen, dakle nije to jedina stvar, mora i druge stvari da se tu zaokruže. Dakle, to nije jedino rešenje, ako Beograd i Srbija napravi koliko god takvih, neće rešiti problem kompletno. A druga stvar je da mislim da je ovaj neki sastav uz neke novinare, uz možda još biznis sektor u stvari je nužan da takve probleme rešava. Dakle, ne može da reši samo jedan deo društva, samo jedan sektor, samo političari, samo ministarstvo finansija, nažalost. Dakle, mora da se čuje i, da kažem negde, i građani, i ljudi na lokalu, i struka. Dakle, to je neki put ka nekom rešenju. Ništa, hvala vam mnogo. Žao mi što nismo imali više vremena za diskusiju. Hvala svima koji su nas pratili i nastavite pratiti Mikser. Jednu pola minuta, Maja će mi oprostiti. Pitanje je sklopljen je ugovor sa, kaže, s Kinezima, još ne znam šta je tačno, pa ću ja reći, pa ti si protiv Kineza. Nisam. Kineska civilizacija je imala suve toalete pre 5000 godina, a mi to sada revitalizujemo i plasiramo kao rešenje za ruralna područja. Kina ima odlična rešenja, ali nisam siguran da angažovanje kardiologa da porađa decu je dobro rešenje. Onaj ko zna detalje, shvatit će čemu se radi. Hvala, profesore. Doviđenja.